से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हमदो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर लो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड होलसम कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अरे आ गए आप, आइए आइए, खुश आमदीद। ये पड़ोस के बच्चे ना सुबह से जिद किए हुए हैं, आंटी इफ्तार पे लस्सी चाहिए। अब लस्सी चाहिए और वो भी मुझसे चाहिए, तो कुछ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सोच रही हूँ कुछ धमाकेदार ठंडाई लस्सी बनाई जाए। आइए मैं तैयारी कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सीखिए ठंडाई लस्सी। ये मैं दही को विस्क कर रही हूँ और साथ साथ बनाती चलूंगी, बताती भी चलूंगी इसमें और क्या क्या चीजें जा रही हैं। ये लीजिए, देखिए दही मैंने फेंट लिया। दही फेंटने के बाद आप ब्लेंडर में दही को पलट लीजिए। ये इसके बाद आप इसमें चीनी डाल लीजिए, जितनी भी चीनी आप चाहते हो। इसमें आप डाल लीजिए पुदीना के पत्ते, थोड़ा सा रोज वाटर, दूध, बर्फ, और आपको डालना है ठंडाई पेस्ट। मैं अभी बताती हूँ ठंडाई पेस्ट कैसे बनाया गया है। मैंने बना के रख लिया है। आप बनाएंगे ठंडाई पेस्ट बादाम से, करीब 8-10 ले लीजिए, खसखस से 1 टेबल स्पून, और तरबूज के बीज को भिगा के बादाम का छिलका उतार के आपको इसको महीन पीस लेना है। मैंने तैयार कर के रखा हुआ है, क्योंकि इफ्तार में अब वक्त भी नहीं है तो जल्दी जल्दी काम करना है। बस अब आप इसको बंद कीजिए और चर्न कीजिए। चलिए जी, लस्सी तो बन गई। अब फटाफट इसको सर्व भी कर लिया जाए, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे तो फिर बहुत शोर मचाना शुरू कर देंगे। चलिए मैं इसमें सर्व करूंगी। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से जार में मिक्स हो गया है। मैंने इसे अच्छी तरीके से चर्न कर लिया है। पुदीने की पत्तियां भी बिल्कुल एकदम इसमें ब्लेंड हो गई हैं। ये अब इस पे मैंने कुछ तरबूज के बीज को रोस्ट कर लिया था। चलिए बात करते करते तैयार हो गई ठंडाई लस्सी। मैं इन्हें अपने पड़ोस के बच्चों को पिलाती हूँ और आप अपने इफ्तार पे बनाइए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। ठंडाई लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप गाढ़ा दही, 2 टेबल स्पून गुलाब जल, 2 टेबल स्पून तरबूज के बीज, 2 टेबल स्पून खसखस, 8 बादाम भीगी हुई छिलका उतरी हुई, 2 टीस्पून भुने खरबूजे की बीज, 2 टेबल स्पून पुदीने की पत्ती, आधा कप दूध, बर्फ, चीनी हस्बे जायका। ठंडाई लस्सी बनाने का तरीका: तरबूज के बीज, खसखस, बादाम को 10 मिनट भिगोकर थोड़े दूध के साथ पेस्ट बना लें। दही को फेंटकर मिक्सी के जार में डालें। साथ में पेस्ट, पुदीने की पत्ती, दूध,
चीनी पाउडर, बर्फ के क्यूब्स, गुलाब जल डालकर अच्छे से फेंट लें और सर्विंग ग्लास में निकालें। ऊपर से भुने हुए खरबूजे के बीज से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है आप मेरी तीनों डिशेस को इफ्तार पे जरूर ट्राई करेंगे। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। मैं कल फिर मिलूंगी कुछ नई दिलचस्प रेसिपीज के साथ। आप अपनी पेशकीमती राय मुझे responseurdu@etv.co.in पर भेजते रहिए, मुझे इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخل
إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلوات خير من النوم
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة الفجر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأنت الكريم العظيم يا خير من سئل وأكرم من أعطى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. لك الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استووا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. الله أكبر. لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا